अचानक भाव आपणकर हाथर पापुली निश्चिंत भाव केबे ना केबे कुंडे होइथिबो। तेबे एहीपरि भाव हाथर पापुली अचानक भाव कुंडे हेबा एक साधारण कथा नुहे। यह आपणक जीवन सहित जड़ित आपणक भाग्य सहित जड़ित एक दिव्य संजोग। हाथर पापुली बा हाथर चकी अचानक भाव में कुंडे हेले याकू एक दैविक संकेत बोली मध्य आपण माने धरि नहीं पारंती, जहा आपणक जीवन में आगकू घटिबाकू थिबा शुभ एवं अशुभ संकेत विषय आपणकू सूचना देई थाए। तेबे এই ভিডিও মাধ্যমে আসন্তু জানিবা হাতর পাপুলি বা হাতর চকি অচানক ভাবে কুंडे হেলে कौन एहार संकेत, एथुरु आमे माने केउ संकेत पाई थांते ज्योतिष शास्त्र मतरे बा शास्त्रीय मतरे। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार ए भिडियो रे। हातर चकी कुंडे हबा एक दैविक संकेत। यह एक प्रकार शरीरर प्राकृतिक संकेत। शरीर आपणकर भविष्यत को घटिबाकू थिबा अनेक किछि कथा संपर्क रे सूचना देई थाए। ज्योतिष शास्त्र मतरे हातर चकी कुंडे हेबा एहा आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक रूप से आपणक जीवन में आगक आसुथिबा सुख समृद्धि किंबा विपत्ति विषय आपण को सूचना देई थाए। जदि पुरुष मानकर डाहाण हाथर चकी कुंडे हुए तेबे यह धन प्राप्तिर संकेत। जदि एभली आपणकर हाथर चकी कुंडे हैला तेबे देखिबे किछि दिन भितर आपण माने निश्चिंत भाव में धन प्राप्ति करिवे। जे कोनोसी उपाय रे हो आपण को धन लाभ हेबो। आपण गोटे काम करिया को जाउछंती, किछि लोन करिवे, लोन सैंक्शन हेबो, लोन मिलिबो, तेणु अर्थ मिलिला। किसी गोटे नुआ बिजनेस स्टार्ट करिया को जाउछंती, किछि अर्थ दरकार को सांगठू साथी ठारू कोनोसी परिवार बंधु बांधव मान ठारू सेमाने मध्य साहाय्य करिवे, अर्थ लाभ हैला। कोठी बड़ धरणर टंका इन्वेस्ट करिसंती सेठु मध्य किछि आउटपुट पाइले सेथरे मध्य धन लाभ हैला। जो कर्म क्षेत्र रे आपण जोग दैछंती, जोठी काम करछंती सेठी मध्य आपणकर काम को नै तारीफ मिली पारे, सम्मान आपणकर बढ़ी पारे, होय त पदोन्नति भी मिली पारे। जदि पदोन्नति मिलिला दरमा बढ़िबो सेथरे मध्य अर्थ लाभ हेबो। तेणु जे कोनोसी प्रकार रे आपणकर धन लाभ हेबो। किंतु मन रखंतु हाथर पापुली कुंडे हैला बा हाथर चकी कुंडे हैला जे तार माने यह नुह जे रास्ता रे कोठी टंका पड़िथिबो आपण जाई खाली गोटेई के आनिबे, ता नुह। आपण माने जो कर्म करूछंती सेई कर्मरु निश्चिंत भाव में भल फल पाइबे। आ जो माने बेकार अछंती सेमानक पई नूतन कर्मपंथा खोली पारे। गो संपद मिली पारे, आपण को भूमि लाभ होई पारे, नुआ जागा घर गाड़ी वाहन ये सब जिनस आपण माने किनि पारंती। जेमिति हेले आपणकर धन लाभ हबाटा सुनिश्चित। और जदि पुरुष मानकर बाम हाथर चकी कुंडे हैला तेबे धन खर्च हेबो। जेमिति हेले भी आपणकर धन खर्च हेबो। जेमिति आपण माने धन प्राप्ति बेलकू जेन तेन प्रकार आपणकर धन प्राप्ति होउतला, ठीक सेमिति आपणकर जदि बाम हाथर चकी कुंडे हेबो आपण जदि पुरुष तेबे आपणकर जेन तेन प्रकार आपणकर धन खर्च हबाटा ही हेबो। आजिकल समस्ते मोबाइल धरुछंती, तेणु हुए तो आपण हाथ मोबाइल टी पड़ जाई पारे, मोबाइल टी भांगी जीवो, तेणु सेतिप्रति आपण खर्चांत हेबे। घरे किछि शौखीन वस्तु किनिबे सेतिपई खर्च हबो, धन खर्च हबो। आपणकर हाथरू अनेक किछि जिनिस पड़ी भांगी पारे, सेतिपई आपणको धन खर्च हबो। स्वास्थ्य समस्या छंदी हेबे, स्वास्थ्य समस्या छंदी हेले अनेक गुडी खर्च आपणकर हेबो। जोडी कर्म क्षेत्र रे अछंती अचानक आपणको दूर स्थान को यात्रा करबाकू पड़ी पारे, बाहरे मध्य जाई रहिबाकू पड़ी पारे, तेणु सेतिपई मध्य आपणकर अर्थ खर्च हेबो। तबे निश्चिंत भाव आपणकर सेविंग्स रु किछिटा धन खर्च हबाटा सुनिश्चित कथा जदि आपणकर बाम हाथर पापुली कुंडे हैला। तबे महिला मानक क्षेत्र रे जदि देखिबा ताहा संपूर्ण ओलटा, तांकर फलटी संपूर्ण ओलटा। कौन ओलटा ना, जदि स्त्री लोक मानकर बाम हाथर चकी कुंडे हैला तेबे यह हेउछि धन प्राप्तिर संकेत। जे कोनोसी प्रकार रे आपणको धन प्राप्ति हेबो। हुए तो स्वामी आपणको श्रद्धार देई पारंती, हुए तो बंधु बांधव आपणकर सांग साथी भाई बंधु कुटुंब जे कहीं भी हो आपण को कहीं किसी धन दे पारंती। केवल बाम हाथर चकी कुंडे हेले धन प्राप्तिर संकेत ता नुह, यह मध्य आपणकर सौभाग्य प्राप्तिर संकेत। एपरि हेले आपणकर सम्मान मध्य बढ़े। जो महिला माने जे कोनोसी कर्मक्षेत्र सहित जड़ित सेमानंकु सेठी सौभाग्यर प्राप्ति हेबो एवं सेमानंकर सम्मान बढ़िबो। देखंतु विद्या अटई महाधन, तेणु विद्या धन ठारू मध्य बली। जो माने विद्यार्जन करूछंती सेमानकु निश्चिंत भाव में सफलता प्राप्ति हेबो जदि सेमानकर बाम हाथर चकी कुंडे हुए। जो माने समाज कल्याण क्षेत्र में काम करछंती सेमाने समाज रे सम्मानित हेबे। जो माने कोनोसी कर्म क्षेत्र सहित जड़ित सेमानकु पदोन्नतिर संभावना अछि, सेठी मध्य सेमानकर मान प्रतिष्ठा बढ़ी पारे, पतियारा बढ़ी पारे। सेठी मान सम्मान मध्य धन ठारू बड़।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଜଣ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଧନ କ'ଣ ଲାଭକୁ? ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅସାର। ତେଣୁ ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ଚକି କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହିଁ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଯେହେତୁ ଗୃହିଣୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପଡ଼ି ଅନେକ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ମହିଳାମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସୌଖିନ ବସ୍ତୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏସବୁ ସେମାନେ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାଟା ହେବ, ଅପବ୍ୟୟ କରିବେ, ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଅନେକ କିଛି ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହଜି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଫେରି ପାଇବେନି। ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥାଏ ଯଦି ଆମର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ହେଉ କିମ୍ବା ବାମ ହାତର ଚକି କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ? ତେବେ ହାତର ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବା? ଏହିସବୁ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବାମ ହାତ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭ ହେବା ସମୟରେ କିଛି ଉପାୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୋର ଲାଭ ହିଁ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଭ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଉଛି ତାହା ଯେମିତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏହା ଦେଲେ, ଏହା ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାମ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ନିଜ ରାଶିର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତ୍ରିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସବୁକିଛି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଇଷ୍ଟଦେବ କିଏ, ତେବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।